Video game urbanism is the name of our teaching studio. We've been teaching this for a number of years now, working with students to promote the use of game engine technology as an architectural method for design. We've been gamers since we were young, and I think that really informed, in some way, our decision to become architects, because we've always been really interested by spaces. So Ubisoft approached us to reinterpret one of their games in any way we'd like to. We were interested in how Unity opens up the city in a new way, rather than just experiencing things from the street, being able to really kind of navigate across the buildings, the rooftops, the facade, interacting with architecture in a different way. As architects, we're trained to see buildings in a particular way, but a game like Assassin's Creed Unity lets us break that and see the city in a new light. So when we were researching the game, we found it really interesting to read some of the interviews and some of the material from the developers as to how they approach the design of the architecture, and hearing that, you're facing real virtual problems we also face as architects sometimes was a really interesting insight. We thought it would be really interesting to explore video game architecture using an architectural methodology, such as a scaled model. So we go from the riverside to the old kind of medieval areas of the city where the buildings are much smaller and irregular, through to the larger kind of boulevards. And we're standing here today in the Bourse de Commerce, which is obviously the highlight of the model here. We picked the Tule because we think it was a really good example of a building that's use has changed maybe quite a lot from the game to the present day, even to the fact that it's got a new insertion in it from an architect that we really loved. And it was a really interesting building to look at. We really like the way that games are totally kind of user-centric spaces, which is definitely something architecture can learn from. What's up, everyone? We're playing the X-Defiant beta. Thank you to Ubisoft for sponsoring this video. When I found out that Just Dance 2023 has a story mode now. All things Far Cry 6 and how I feel after playing the game. Nii, Sander leidis meid ülesse. On nii? Tarmo on kadunud. Kus on Tarmo? Stay tuned for exclusive reveals on Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Mirage, and the Crew Motorfest, all in 10 minutes.
Sander räägib parimast kaasast. It's okay to be scared. No aga see müüb Sandra. See müüb. Get moron! You suck! No Marko, mis sinu jaoks on vahet, kas sa kuuled siit, kuuled sa mujalt kanalist? No, valdav osa Sander tahab still learning about mentality. saada. You gotta work on yourself, you gotta be better about it. No sa ei saa seal ka vahel segada seal mute peal, sest muidu sa kragised ja krigised. Christine got blues. She ain't got it. Nagu nii sind ei ole seal kunagi ka olnud. Mis sa räägid? Ühe korra oled. Oh shit, she had red? Jah, ühe korra olid jah, tõesti. Aga palun, Marko, näed, miks sind ei olnud viimane kord? Eelviimane kord. Sel nädalal on tal mitu tükki juba. Miks sind ei ole kohal olnud? Oh man, I mean, we kind of caught the transition. We did another casual bar spin. Tere, Toni. Oota, aga kus on tõesti Tarmo? I knew I'd been training for the splits for a reason. Oh my god, I'm so excited. It's coming tomorrow. I'm amazed. It's coming tomorrow. It's coming tomorrow. Did he crash into me? Leila, your dance was so amazing, by the way. I want you to know that Ubisoft San Francisco just donated $10,000. I know, right? What in the fuck? Tarmal tuli midagi vahele. What is happening? This thing looks like midagi või kedagi. Tere. Tere, Omar. Is this? I don't even know what to say. It's like bottoming out as I drive the thing. Oh, right, that's a thing, I remember. Noh, jauram käib juba. Really, we did? See on see eelsaade. Eelshow. Let's reach the goal and call it even. That's crazy, wow. That's Näitavad reaktsioone. So, yeah, getting to the Kui vapustavalt head Ubisofti mängud on. Thanks everyone. Palun vabandust, ma naeran. The show's about to begin. Get your snacks, get settled. Mina, Sander, ei teinud midagi. See Let's go! tüdruk kiljus karjus, et amazing, it's coming tomorrow. Mina pole süüdi. Näe, nüüd saab samba partit ka. Sekundit on vahet. Oota, Omar räägin. Kuidas teie jaoks Omar on? Omar on jõusid õle nagu alati. Sa kuuled Omarit? Milles üldse küsimus? Peame mingid helisid sättima siin. Kas ma pean mingid sättima? Omar on väga ilus poistlapse nimi ka, kas te teda kuulete ka? Ei, mind võib alati juurde panna ja ei ole üldse küsimus. Rohkem mind alati abiks.
Olympic e-sports, nagu päriselt või? Mis nüüd siis tuleb see Dance, mis iganes see asi oli, tuleb nüüd olümpiale, jah? Oota, mis asi? Dance ei ole ometi e-sport. No näed, et on. Mis kurat see nende mängu nimi oli selline? Just Dance. Aga praegu, kuidas on helid ilusti paigas, et kuulete seda kas te näete? Ubisofti ja kuulete omanikku ilusti ka, eks? Kõik on rahul, siis on hea. Noh, nägid, kas nüüd sisse saada. Sul pidi midagi vahel olema. Ei, mul Final Fantasy demo oli midagi vahel. Väga hea. Final Fantasy demo ei ole. Ma pidingi praegu ära lõpetama. Ma kardan, et mul enne eelmist jõukis suurem kaklust oli viimast salvestus. Ja ma kardan, et see lollakas ei oska automaatselt salvestada. Jaa, tegi. Sest peale seda tuli mingi jõhker loo osa. Jaa, tegi. Kas sa saad ju panna konsooli tuttu? Ta pean peal mängida. Oma kontoga. Siis ei ole väga midagi teha. Jaa, ei, selles mõttes, ma olen Sandriga suhteliselt nõus, jah. Et jaa, ma pean tunnistama, et jaa, kiidan heaks. Ilusad tüdrukud tantsivad ilusti. Ma ei tea, tänapäeval midagi tohid diskrimineerida, peab ütlema, et poisid olid ka okei. Tantsuinimesed. See oli nüüd Tarmo Kraam. Just Dance. Ehk siis on olümpia, nagu ma aru sain, jah? Jah, olümpiala. Kus meil siin on Pariisis vist tuleb järgmine, jah? Aga ongi Just Dance, ongi olümpiala, Just Dance. Nii. No nii, mida nad siis näitavad? Näitavad üllatus küll Ubisofti mängu, kes oleks võinud seda ette arvata. Jaa, kokku jooksis. Twitchi streami jooksis palju kokku praegu. Ma ei tea, mina oma eed. Oota? See on see avatar lõpuks siis, jah? Oligi aeg. Okei. Midagi jäeti siis nagu enda üritusele ka näidata. The RDA's greed poisoned our world. Secure the perimeter. All threats must be eliminated. See on ju suhteliselt esimene avatar. Teine oli natuke vesisem, nagu ma arvan, ma ei ole näinud. Muidugi, võtab aega. Kuna see oli 20 aastat tagasi? Their technology, their weapons, things that a Nazi should not know. And then one day, they left. Hell's Gate is under attack. Evacuate now. Kill all the Navi children. But before they did, our teacher saved us and put us to sleep. This is your only chance to survive. Sander pani praegu pihta, see oli puhas Horizoni vibe, jah. Õpetajad ja minnakse magama ja üks ühele. Andke nüüd antiks, kes esimese Horizoni looga kursus ei ole aega. Üks ühele Horizon Zero Dawni rip-off. Esimese isiku vaates on see mäng, jah. Free to decide who I was going to be. Näeb üldiselt välja nagu Far Cry. Free to discover what I was meant to do. Ilusa värvilises kinniga Far Cry. Nii, väikese halluke sektsioon nagu ikka Far Cry sulama peal. Is under attack again. Don't let the Navi get in our way. Get rid of them. And I have a choice to make. I choose to protect my home.
natuke teise skinniga. I was a child of two worlds. Pean tunnistama, I am no longer. Ei tõmba mind ka just liiga palju käima. I am Navi. No nii! Sivako. Olgu, midagi põnevamat pole. Hi there, everyone. I'm Jim Cameron, creator of Avatar and Avatar: The Way of Water. In developing both of these films, I set out to imagine another world, a world as rich and complex as our own. And we wanted the audience to feel as though they were really on Pandora, to dream with their eyes wide open, and to explore this world with our characters. And it's always been our vision to embrace technology to allow us to find new ways outside the cinema to immerse people in this world. Our friends at Ubisoft share the same ambition, and the team at Massive have been pushing the boundaries of what's possible in games to bring a new corner of Pandora to life. So with Avatar: Frontiers of Pandora, our creative team at Lightstorm has been able to share their insights with Massive's talented team, who are experts in creating living, open worlds. Together, we'll be able to bring players to the Western frontier with new environments, new flora and fauna, new characters, and an original story that coexists with the events of the Avatar films. We can't wait for you to join this adventure, and we look forward to welcoming you back to the world of Avatar once again. Tiitrid on all, aga pigem ei. We can't wait for you to join this adventure, and we look forward to welcoming you back to the world of Avatar once again. Okei, sulle jah, ei ole mõte. Hello everyone. My name is Dieter Dienfeld, and as the game director, I'm proud to be representing the team behind Avatar: Frontiers of Pandora today. No, Ubi vähemalt pani selles mõttes, et mängu lavastaja on lausa naine. In this all-new story, you'll set out on a journey of Rohkem discovery võrdõiguslik ei saagi enam olla. unravel the mysteries of your past, learn what it means to be Navi, and explore new parts of Pandora No, nad ei on taha, et land nüüd süüdistama or hakatakse. together with your Neid trusted süüdistatud banshee küll. in the air. Our ambition is to create a playground where curiosity is rewarded. This tangible and highly immersive first-person experience will allow you to closely connect to a beautiful open world, touch and interact with it, using your size, your superhuman strength, and your natural agility to gain the upper hand. As the Navi say, Sivako, let's rise to the challenge on December 7th. Until then, we're delighted to show you a glimpse of this adventure. So prepare to lose yourselves in the beauty and the danger of the Western frontier. Oota, kas te näitate seda korra veel või? Okei. Nüüd saad teise nurga alt. See ei meeldi jälle midagi. Kui pikk see üritus nüüd olema pidi? See peaks tund olema. Me juba nägime seda, aga no jah, kui nad ühte mängu pool tundi näitavad, siis 2 mängu ja saab küll pool. See peaks olema nüüd, ma saan aru... Frontiers of Pandora, ei ole ka või? a first-person action-adventure game that Ma saan invites aru, you et to see peaks explore olema the gameplay engaging ise, world of Avatar in an immersive open-world experience. I'm Didi Dienfeld, game director, and I'm excited to reveal what's waiting for you on Pandora. The story of our game begins when the RDA expands their operations to the Western frontier. John Mercer, one of the leaders of the RDA, abducts you and other Navi children from your home to teach you the ways of humans, hoping to mold you and turn you against your own people. But his plan is interrupted by the Battle of the Hallelujah Mountains, and you are put into emergency cryosleep. When you awaken, Ma nii, kes panusid tapane, kas Splinter Cell tuleb või ei tule? Ma mõtlen päris Splinter Cell. You set out to take them down. Kui häda nad on. Ma ikka tahaks päris uut mängu. So you have to reconnect with your lost Navi heritage to gain their trust. On your adventure,
You'll find your own path as you discover what it means to be Navi. You'll explore new regions of Pandora, each with their own unique biomes. Mis Sandrele nende meeldid? Forest is a lush rainforest brimming with life and dense vegetation in the shade of awe-inspiring floating mountains. This is the home of the Aranahe, a clan of peaceful weavers who will guide you on your first hunt and on your first flight. Okei, PlayStationit ei pea ju isegi mitte selles suhtes, et sinna sliipi panema. Jätadki selle, Tarmo jätab selle PlayStation lihtsalt lahti selle poole koha peale. Pausile. Ta ei kuulnud, et laps tahtis mängida veel. And feel a rush of adrenaline as you dive from the sky and explore the open world of Pandora from the air. If you travel north, you'll get to the upper plains. Ära muretse, küll on tornid ka. Vaata, ma ei tea, puu otsas või kuskil seal kalju nuki peal. The nomadic Seswa clan live here in symbiosis with gigantic beasts called Sakru. Earn the clan's trust and they will teach you the art of ilus on, jah, aga... And further west, the mysterious loodame parimat. Where hidden in the mist, nothing is as it seems. Here lives the Kamitiri, nii, tagasi. of healers with their own dark reasons. Mida millest ilma jäi nüüd? Ega on. Noi, kõike sinu lemmikmängud näidati ära. Mul oli telefonikõne oli. Kiire, õhtu tahaks asju veel teha. On ikka tüütu. Tööd pakutakse ööseks. On vaja läbirääkimisi pidada. Et suutsid hinna kahekordeks saada või kolmekordseks? Kahekordseks nagunii. Ma mõtlesin pigem, et ma tahaks homsed ülemsed tööd kellegi teisele ära anda. Palka võite nii saa maksta, aga ma annaks teised tööd käest ära. Jah, need ühekordse hinnaga tööd, need annaks käest ära, siis võib seda 2-3 hinnaga teha. Täpselt. Väga mõistlik. Need päevased tööd annaks nagu ära, et siis sobiks ju. Muidugi olgem ka ausad, öösel tööd teha, siis päeval ka läheb vähe keeruliseks. No nii, aga ühesõnaga... Aga see on siis uus Far Cry, jah? See on uus Far Cry. Uues kinniga. Natuke teistsuguse kinniga. Näeb selles mõttes ikka parem välja kui Far Cry, et ei võta helikopterit, ei lähe baasi lammutama. Arvad või? Võtad selle lendava asja. Miks ma oleks helikopteri võtma, sest siin on Mech-shoot just tahaks hüpata ju. Mekid, eks, aga võtad oma selle lendava eluka ja lähed. Kopterid on vastas sulle, aga mine sa tee. Äkki annab üle võtta. Nii. Jaa. And make meals to get stronger. Yes. Marjuga korjata muidugi. As you keep discovering what it truly means to become Navi, you'll improve your skills by connecting to Ewa through the Tarshu plant and learn from the memories of your ancestors. Skill upgrades can improve many aspects of your character, such as your natural agility to move through the world, your stealth approach when hunting or fighting, or the handling of your weapons and mounts. Avatar: Frontiers of Pandora is a captivating action-adventure game. Far Cry Primal, jah? Maximize the power of new-gen consoles and PCs. On ju täiesti Far Cry Primal, You'll be able to play the full story campaign in single player. Miks sa oled Navi ja miks sa tulistad automaadiga? We invite you to explore this world of wonder. Navi Magic oleks liiga overpowered. See on kindlasti viimane relv, siis on lokkida true potentiali. True potentiali endas. True potential on ikka see, kui sa paned selle lendava elukaga patsid kokku ja siis on... Mingid asjad patsid kokku panema, see seksiseen ka sisse panna. No on ju. Ütles, et Far Cry Smurfs. Tegelikult on ainult meil siin vaikne või on teil ka? Ma ei tea. Võib-olla mul oli mängist või ülekanneliselt nõks liiga kõvasti. Okei. Jaa. E-mäng. See populaarne mäng. See oli X-Defiant. Jälle teevad sinna oma seda
Scope'i kätt. Vaata selle tüübi pilti ja päriselt, kui ma peaksin suutma sellise tempoga mängida, ma ei saa aru, mis siin ekraani peal toimub nagu päriselt. Noh, Erik, eks ma... Toni, see on väga popp mäng. Tappis põhimõtteliselt Call of Duty ja siin väidetavalt juba. Aga näed, ta on excited. Over 1 million players. See on väga popp on, see on täiega fännatakse seda. Hello everyone. Hello. My name is Mark Rubin. Mis sa nutad, ise saab ma käest pähe. Vana olen ikka teil sulle pähe ära. Minu KD on endiselt suurem. Call of Duty's on minu KD suurem, mine vaata. Now, for us, community has really been the core of this game's development. And we've had 28 public tests so far. Being the largest, and of course, the first with no NDA. And throughout all of these tests, we've done our best to listen and respond to the feedback of players. So thank you so much to the more than 1.5 million players who have participated in those tests, and the countless creators and streamers who shared their footage and feedback about ei sobi need vaadata, meie oma vaadata. Me mölisime peale, vaata. Ei lase nautida. Et sinda saavad meie stream mute'ile panna, istub chatis ja vaatab samal mujal. But before we do that, we will be holding another test to address some of the feedback from the closed beta. This open session will be available to everyone on PC, selle 1,25 peale ole kiirus, siis jõuab järele. And S from June 21st to June 23rd. This is a short test, but we are opening it to everyone to get as much feedback as possible on our new netcode, mängu saab kohe paari järgi teha, sest teine osa on XX defiant ja kolmas osa on XX defiant. Või äkki pigem Y defiant ja Z defiant. But let's talk about what's going to happen when we launch later this summer. Beta on Toni välja setel. That will have all of our launch content with 14 maps, 5 factions, 24 weapons, and much nii palju siis on päässe. We then move into our year one, Kust peab raha tulema ju? Which is packed with some really exciting content. Kust Call of Duty raha tuleb? Areenade progression, factionite progression, relvade progression. No aga Call of Duty on sama ju. 12 new maps. That's one new map every month. All inspired by Ubisofts amazing Kuule, nad world. kurnavad ennast ikka väga kiiresti välja. Be surprised at where we go. Year one is really going to have a lot of great gameplay. Activision teeb seda hooajaga, et iga 3 kuu tagant. Arcade FPS experience. And we are No nad committed just arvestavad sellega, et see mäng üle aasta ei ela true ilmselt. to our community to strive to make X-Defiant the best place to compete. No siis nad saavad järgmine aasta uue teha. XX defiant tuleb siis. Win-win. See on ikka Call of Duty iga aasta üks. Ja siis lõpustik selle rahva käest selle raha välja. Tasuta ei olnud, see on tasuta mäng ju. See on tasuta, jah. Seal pole midagi lõpsta ju. Jutt nad ikka ei oska, nad oleks pidanud ikka tegema nii nagu Call of Duty, nad ikka tasuliseks ja siis lõpsavad. No see on tasulise mänguga on väga raske. No nii, Prince of Persia! See on tasulise mänguga ega vastu Call of Duty väga raske Call of Duty vastu saada. Okei. See näeb odav natuke välja ausalt öeldes. Selgite mulle, kuidas muumiad või luukeret karjuda saavad. Tarmo, nad lõikasid sinna suu koha peale väikse augu. Ei, ma mõtlen nagu häälepaelad ja värgid ja muu siuke. Need on ilusti tead küll säilitatud. Seda näidati sellel Summer Game Festil näidati, jah. Aga seal oli minu arust teine treiler. Teine treiler, jah. See siin on puhas
mingisugune asi. Kunst. Ja see gameplay nägi ausalt ägedam välja kui see asi siin. Tahaks muidugi teada, miks see Prints Punkar on? See ma ei tea. Tahab ja on. Ta pigem on nagu Street Fighteri tegelane. Ta sobiks Street Fighteri keskkarakteriks täiesti. Saab teha äkki väikest kolläbi Capcomi. Tarmo, sa pane kõik need küsimused nüüd kirja. Siis saadame ära, teeme intervjuu nendega. Miks on Prints Punkar? Sest on vaja tänapäeva noorust kedagi kõnetada. Nii lihtne see ongi. Mingi suvaaline vana ja seda sõna ei tohi öelda. Näe, siin saime mees rätikuga kätte. Üks põhja oli või öelnud kuupäevaks. Hi everyone, it's so exciting to be with you today. Ei, Sander, mäng ilmselt äge. Kui mäng on Metroidvania, on kõik hästi. See trailer siin praegu, ma pean tunnistama, jättis oluliselt külmemaks mind kui selle... Gameplay trailer veel parem. I am Munirati, game director of Prince of Persia, The Lost Crown. Aga äkki nad räägivad oma jauast ära, siis näitad gameplay'd. And to journey in legendary Persia. In an era where the laws of mortals were ruled by the laws of gods. You are Sargon, a fearless sword prodigy, the youngest member of a squad of 7 elite warriors, the Immortals. Nagu sa oled Immortal, mis siis mängid on? See on nagu selles self-shaded Prince of Persia, et auku hukud siis keritakse aega tagasi. Kohe enne auku to save Prince Hassan. However, this assignment will cast you straight into the lion's den. And it is here that you, Sargon, and the whole kingdom must prepare to face the greatest threat of your lives. This is your story. In Mount Kaf, your destiny awaits. Kas tuleb homseks 40 ära või? When entering Mount Kaf, your mission is clear. Find Prince Hassan and bring him back to Persepolis. However, Mount Kaf becomes a prison full of... Vaata, Tõni taheti seda uut Prince of Persiat saada. Now separated from your lives, palun, olemas. Where time flows differently. Täpselt see, mida inimesed nõudnud on. Täpselt see, mida tahetud on. On 60 € mäng. Julged küsivad. Valetan. See oli mingi deluxe edition. 50 € mäng. 49 on standard. Tahtsin just öelda, et 40 oleks väga kõva asi. 49. See müüb selle hinnaga mühinal. On PC, PS5, Switch ja Xbox. 50 on nagu pigem fine. This epic journey, you won't be the only one. Mis ta siis deluxe on? Mis tal juures on? Siis on best. Nii, deluxe pack. While others are more reluctant. Immortal outfit ja prosperity bird amulet. Tänaval peab selline olema, aga vähemalt kui nad mängitav see on nagu õigeks saanud. Siis... Välimus annab midagi andeks. Isegi mina võtan täiesti kindlasti tahan seda ette võtta. Ja ma tänapäeval eriti viitsi platvormi mängida. Ma näen täitsa ennast. Hadouken! Hadouken, mõtlen Street Fighter tegelane kutt või tegelast. Nii. Super Mortal. Jaa, muidugi, Rewind. Jaa, täpselt nii lihtne see oligi. No, Sand of Time, noh. No, olgu siis nii, no olgu, jah. To face such a challenge, master a new side of his time powers. And defy gravity. Blink. Ei, jah. Jaa, okei.
Genie. By combining all these skills together, you can express your creativity. Nad sisuliselt vastavad praegu kõikidele bännide vingumistele. And execute brutal combos in epic combats. Nad on teinud täpselt seda, mida kõik neile seletanud on rääkinud. Nad on võtnud ilusti tagasisidet kuulda praegu. Bang! Okei. See annab natuke lootust. See on kindlasti oluliselt rohkem exciting asi kui Avatar oli. A glimpse of what Prince of Persia The Lost Crown enam-vähem okei välja. Seda lubab mängida. No nii, järgmisena näidatakse Star Warsi ja ma ei tea, lõppu ikka väike Splinter Cell ka. Ma ei tea, Assassin's Creedi peaks mõnuga tulema. Isa õige seda ka. We cannot wait for you to get your hands on the game. It releases on January 18, 2024 on all platforms. Aga nad peaks teile näitama Splinter Celli ka nüüd, aga seda uus versioon ikka. Tunni ajane, siis on pool juba läbi. Seda ma kuulsin muusikast tundsin ära juba, aga see on nüüd jälle mingisugune kõrdi Captain Laserhawk. Rattasõit või? Mingi laser tag. No. Go. Äge prill. Anna meile nii. TV and movie producer. Need prillid nagu töötavad ka reaalselt või? From the Castlevania animated series on See on lihtsalt Netflix. niisama Filmi ja TV producer. Or one of my fanfiction shorts on YouTube. No näita teiselt poolt prilli. 7 years ago, I got a call from Ubisoft offering me the opportunity to adapt one of their very, very, very serious franchises into an anime. But instead, I came back to them with a crazy concept inspired by the mood of Far Cry 3 Blood Dragon. Tal on leedid on vaata nendes mustades osades. This concept used Ubisoft's vast library of characters and remixed them into one delirious anime series that would become this love letter to the 90s. Or at least how I remember the 90s. And to my absolute surprise, Ubisoft said no. Nii. Me tuleme naljast ja me natuke kiiremini palun. They said yes. That's why I'm up here. Come on. Okay, see on anime. This is the story of how the first anime series by Ubisoft was born. Captain Laserhawk. Okay. A Blood Dragon remix. This show is many things. It's violent. It's a dystopian fiction in the spirit of the works of Aldous Huxley. It's a spoof. It's a satire. It's dark comedy. It's a love story. And as a descendant of Indian mystics, no, Microsoft tahaks selle peale öelda, et nende üritusel filmitreilerid ei näidata. Või siis sarjatreilerid. You've watched in a long time. The series was picked up by Netflix. It was animated by the renegade genius pirates at Bobby Pill's studio. And today, I'm very happy to announce that barring an apocalypse, which may happen, it will be released worldwide later this year. And that's not all. I'm even more excited to share with you an action-packed, Easter egg-filled teaser trailer right now. You want to be entertained? Don't change the channel.
Let's do this. Äkki Assassin's Creed'i homaaž oli ka midagi sisse visatud. Sest miks ei peakski? Ma ei tea, see treiler ei öelnud küll praegu mitte midagi. Mind ei tõmmanud küll see treiler käima, ei kutsunud klikkima. Seal oli mingeid asju, aga... Nii, see on nüüd see... Mobiili division. Nii, jah. Kas auto uksed käivad lahti või ei peab keegi? Tahad kohe ära spoilida? Extract. Marko on täiesti õigus selles mõttes. Treider näitab, kuidas 1-2 lasu laseb vendi maha. Aga mängus on hullud kuulikäsad kõik lihtsalt. Vana hea kuulikäsna Kalle. Kõige hevi mõttis 1 lasuga maha. Siin vist ei näita väga päris gameplay'd, ainult mulle tundub nii või? Meid jooksvad keskel kokku. Are you hyping for a miracle? Ilmselgelt. Või on ilmselgelt mitte. No nii. See on siis päris mäng. Okei. More like it. Miks see võiks Switchi peal ilmuda? Kes ütles, et Switchi peal ilmu? Täpselt jõuke välja, aga graafilisi efekte põhimõtteliselt ei ole. Arvestades seda, et kuidas Ubisoft ja Nintendo omavahel väga hästi koostööd teevad. Aga ei. Google Play ja App Store palun väga. Hey everyone. Tere. It's an honor for us to be here with you today. We're home free, and this is our song Skull and Bones. Okay. Skull and Bones. Täna väljas. Mine osta nüüd. Assassin's Creed või? Jah. Assassin's Creed'ile lauldakse laulu nimega Skull and Bones. Gabe Pirates. Täpselt nii. No, on ja Assassin's Creed Black Flag. Kood nimega Skull and Bones. For me to even rather walk the trail and then stay another week. But it's you, my love. Outcast kingpin was born. Ta laulaga siia poolt ära korjatud. Seda ei tohi enam kuskil, millest ta YouTube'is siia poolt korjati maha. Sea Shanty. See mõnitab keisid. Find yourself a wanton quarter bottom of the sea, among the shores of St. Anne to the eastern shores. I'll take my chances on the wind to loot and plunder scores. You are on it to the sea and I take. Miks see praegu kulutada? Meil on mängu saada. Ma ei tea, kas mänge pole äkki näidata või? Post story. Midagi õppel. Lähed, istud paati ja sõidad. Seal oligi mingi missioon, et rohkem. Ai, ma ei räägita. Aga nüüd tõmbab käem küll.
uus beeta 25. august. Okei. No selge siis. Oh no! Nad saavad sinna ka äkki Disneyga kaubale, et kuule, hea näed, teevad Disney'le juba Star Warsi, saavad Disneyga kaubale, et saavad selle Monkey Islandi tüübi ka siia panna. Disney'l on väga äge... Kui see lubati ära juba sinna pagana teise meremängu. Disney'l on ju Piratesi litsents ka olemas, millega pole tükk aega tehtud, nii et... Sa omad tead juba seda, jah, et tüüp ise ei teadnud mitte midagi asjast. Disney tegi ja lubas kõik ära. Xboxi üritusel sai teada, et Monkey Island, okei. Fännid ei ole mitte rõõmsad sellele. Aga mis tüüp? No autori see. Ta oli ju... Ai, okei. Guitar Hero. Härra Gilbert. Ron Gilbert ütles, et tema sai sellest teada täpselt Xboxi ürituse hääle. No aga... What did you expect? Oide, see publik lisab rulad või? You got a boatload of money ja nii lihtne see oligi. Sinul on raha ja nendel on frantsiis. Nii lihtne see ongi. Rapid saab Raymani lisa. Rapid saab Rayman. Juba töötab. Ei ole probleemi. Rohkem pole vajagi. Kõik see on müüdud. Andke siia. Andke siia. Kõik jutud. Rayman, Ravitsa, Mario olemas. Müüdud. Kõik. Not an actual gameplay footage. Ja muidugi. See on siis nüüd Crew 3. Forza Horizon 5.5. Jah. Aga see on parem, sest siin on ka lennukid ja paadid on, jah? Ei, või see ei ole see mäng? Ei, Crews on lennukid ja paadid. Crews on, jah, aga see... Siin nad üritavad väga Need for Speedi teha. Ma sain üllatusega Ubisoftilt teada, et Crew'l on mängijad muideks. Ma arvasin, et see on nagu põhimõtteliselt Zero mängijad, aga neil pidi olema mängijad. Rum. Äkki siin osas polegi lennukid ja paate? Ma olen üritanud seda esimest mängida, teist mängida, no ei klappinud mitte kuidagi raisk. Toni tahab kitiga sõita. Aga näed, vormeliga saad sõita. Jah, see ei olegi veel sellele Hasselhoffile ja siis kelle käest see kitt on makstud kuhugi panna. Thank you. Motorfest. Thank you, guys. Thank you, everyone. 5 years ago, the Crew 2 took off. Now, each month, millions of thrill seekers, just like you, are enjoying. Ma ei saa aru, miks Ubisoft nii kangesti bussi pikka tahab sinna võidusõidu turule? Stefan Bode, creative director of the Crew. Thanks. Vanasti olid... Today, at last, it is my pleasure to introduce the future of the Crew. Motorfest, our own new take on the action-driving genre. A celebration for car lovers to share an experience. Mina tahaks saada arkaaderallikat. Ma tahaks saada raketiga perse lasta teistele ja you enjoy cars and driving. Korraku battle võidusõidu mängudesk.
Motorfest has something for everyone. See sellised on olemas, meil on Forza olemas, seal on mingi Gran Turismo mingisugune olemas. Electronic Artselt tuleb kogu aeg mingisugust vasakule paremaleks. Ma tean, mis nad on valesti teinud. Nad on pannud sinna saali helivõimenduse ja kõik, kes räägivad, kuulevad ennast saalist tagasi aegluubis. Siis hakkavad inimesed niimoodi rääkima. Tal ei ole... Ta ei kuule ennast kõrvamonitoridest, et ta kuuleb ennast saalist ja siis sa räägid aegluubis. See on häiriv, jah? Näe, saite gameplay'd. Igav gameplay. Näita mingi trammimist või nüüd. Ja teine asi on jah, täpselt see, nagu Toni ütleb, et kui su emakeeleks on prantsuse keel, siis võtab see ka aega. Aga mind ei häiri, las nad räägivad. Oma tempos, nagu nad räägivad. Tead, elu on lühike. Elu on liiga lühike. Ma näiteks vastupidi... Inimesed räägivad. Mina näiteks just vastupidi ei salli need, kes tulistavad kulipildust. Täiesti võimatu. Kuule, võta hoogu maha, ütle mulle uuesti. No palun võta hoogu maha ja ütle uuesti. Race through the city street of Honolulu. Ei ole vahet nii inglise kui eesti keeles. Ma olen see mees, kes podcasti kuulab umbes kuskil kahekordse kiirusega. Sõltuvalt saatest kuskil 1,5–2. No ei suuda. Ma tahan, et inimesed rahulikult räägiksid. Ain't nobody got time for that. A unique playground like this calls for a profusion of vehicles. Choose and customize your ride with one of the most diverse lineups ever. From past, present, Ega see on Crew bastard. Ubisofti Crew, no? Recognize the latest from Lamborghini? I think so, yeah. Okei, no nendele Lambo litsentsi saanud. No Lambo annab kõigile. Kuule, tänapäeval just annavad kõik kõigile. Porsche just annab ka nüüd kõigile. Porsche ja Ferrari olid need, kes kahekesest kinni ütsid. Vaagi ma lähen selle Audit, ma lähen R8. Puhas vaag. Sander Forza oli parem, on ju? Kõvasti parem. So stay tuned for more news about the collection import Sadril läksid Forza ajal silmad põlema. Later this month during our summer showcase. Since the beginning of the year, thousands of players have tested the game and given us priceless feedback through the Insider program. Join the party, register now for a close beta and share with the world your experience in July. From the entire team at Ubisoft Ivory Tower, mahalo, thank you. Welcome to Motorfest. Enjoy the ride. Mortal Kombat. Jah, olge ausad need. Nad on väga toredad inimesed kõik seal lava peal, aga nad tõmbavad tempot ikkagi natuke maha. Sander, text to speech. See, text to speech. Speech to text. Speech to text. Text to text. No miks ma peaks tahtma mängida seda Crew'd, kui Forza on olemas? Võib-olla sul ei ole ühtegi masinat, mille peale Forzat mängida, võib-olla sul on PlayStation. See on Gran Turismo olemas ju. Natuke teine asi. Sõidumäng, kuhu ikka väga matad. Näed, võtta Gran Turismos sellist ei ole, nagu nad siin pakkusid. See on Forza Motorsport või Forza Horizon, eks? Pigem siin, jah, täpselt.
Ta on pigem Need for Speedi konkurent kui Gran Turismo. Nüüd olgem ausad, tegelikult kui vaatan Creed, siis tegelikult ega ei ole praegu vahetas Creed või siis Need for Speed. Mõlemad näevad täpselt sama halvad välja tänapäeval. Lilla on moest. Jah, lilla on moes, vaata. Kõik fotograafid kasutavad seda, kõik mängutegijad kasutavad seda, kõik mängufirma või need mängutarvikuid tootjad kasutavad seda. See on ilus värv. Jah. Mis selle aasta värv on? Kuule, selle aasta värv oli kollane ju. Selle aasta värvid on lilla, roheline ja mingi niuke veider kollane oli vist. No nii, VR. Tarmo. See vale VR. See on mingi vale seade. Okay. Aga noh, küll nad tulevad PSVR-idele ka. Aga Assassin's Creed VR. Not actual gameplay all kirjas juba nii. See oli Connor selle. Juba teevad sokki. Kõige karismaatilisema Assassin's. Kas on ka? Okei, juba varem. Vaata, selles ma ei ole nüüd küll kindel, kas ma tahan VR-is mingi napakaid Assassin's Creedi hüppeid teha. See osa praegu ilmselt ei olnud gameplay. See on ükski selle gameplay. Üks osa pole tõstanud. Ma kindlasti ei taha VR-is mingid loelakad Assassin's Creed hüpped teha. Juba mõnus oleks teha seda tuvihüppeid ja sinna heinakuhja hüppeid. Vaevalt, et ta kuidagi hullem on kui need asjad, mis ma selles pakannama Call of the Mountains tegin. MetaQuest 2, jah, ühtegi teist platvormi ei lubatud. Hi everyone. I hope you enjoyed that first look at this exciting new way to play Assassin's Creed. Coming to MetaQuest this holiday, Assassin's Creed Nexus will push the boundaries of VR and let you become the assassin. You will feel what it means to graafiliselt midagi väga eriti ei muuda. MetaQuest 3 ei ole väga palju võimekam kui MetaQuest 2. Reso on parem. Ta on tagasi ühildub selles mõttes, et eks see jookseb vist 3 ka. To see our players feel the thrill of virtual reality in the Assassin's Creed universe. But there is more. Nexus is not the only game that will offer new ways to play Assassin's Creed. Assassin's Creed Codename Jade is our first open-world RPG game on mobile. It will take you to ancient China in a time of intrigue and conspiracy. In this brand new adventure, you'll experience the iconic Assassin's Creed gameplay for free, anywhere, anytime. I am glad to announce that you can register now for the upcoming beta. Here's a glimpse of what you can expect. Väga palju mikromakseid võite oodata. Legacy. It's honoring those that came before us, learning from their triumphs and mistakes, to illuminate and hold their stories to the light for all to see. That inheritance of knowledge helps to guide and shape our future. Now it's your turn to build on those foundations and rise to even greater heights. Hiina teemad on ei ole üldse paha ju. Step out of the shadows and into a vast world. Õiges aastas Hiina teema, jumala äge. Eerik on täna parandamatu optimist. Ja ma ei saa kuidas see tüüp peaks seal Hiinas sisse sulanduma sellise kostüümiga. Nagu kaugel silma näha ju. See oli mobiilimäng, jah, see oli Jedi. Kaugelt näha. Ma mängisin Assassin's Creed'i mobiilimängu kunagi Nokia 6230 peal. Assassin's Creed Mirage is a very special game. Designed as an homage to the first titles of the series that many of us fell in love with.
Coming October 12th, Assassin's Creed Mirage takes the franchise back to its roots. Sarah, our narrative director for the game, will come on stage to tell you more about Basim and his journey. But before that, let's watch our story trailer. What are you doing? Don't think. Oi, selle ära ma tulen. Tundsin jälle ära. Õigete, mis ta oli kunagi mingil esitusel ka. Fulath, tell Basim the story of the feather. Our tradition of the feather comes from Egypt. The feathers of the heron tuli sellepärast ära uppuski, et see valus oli. The feathers forge our paths. Remind us of who we are, who we can be. The Order has held dominion over men and their empires for centuries. Strike quickly and end this. Swallow your questions, serve without complaint. Who is she to tell you when to strike? Shore, ata shalom. That is a strange kind of freedom. You are not the first to walk the shadows broken. Pour your pain into the Brotherhood. We are messengers of justice, and not the final judges. He knows not what he is. Have you not wondered at your nature? Kaksteist, et too päriks ma kuupäeva enne teadsime. Excited? No? Nii, mulle ju sega vaikselt skillida saab siis sold. Mul läks Assassin's Creed'i rong kuskil seal Assassin's Creed 3 ja selle Liberationi paiku minema. Siis rohkem ei viitsinud. As he grows from street thief to master assassin, Basim thinks he has found a Ubisoft sense on of küll purpose as a human one. vastavad sotsiaalmeediaga isale ja loobivad siin vasakule paremale naisi. Keep haunting him, leading to more questions with no answer. Ei, ärme palun loobime küll naisi, see lõppe küll hästi. Comes with a price. The Kuidas capital of the Abbasid Empire. One of the richest, most diverse and most advanced cities in the world is at a turning point of its history. Unrest is growing. No aga siit sa oled rohkem mänge leidnud kui PlayStationi suve alt, no? An uprising that will turn the tides of history and change the lives of everyone. Childhood friends, fellow hidden ones, as well as newly formed allies and enemies will shape Basim's adventure. Mulle meeldib ka Basim Sandriga nõus, et Basim on mingi mõttetu jobu. There is a lot to look forward to in Assassin's Creed Mirage, and the best way to make you understand our unique back to the roots experience is to show you the game. In the following gameplay walkthrough, we meet Basim right after the assassination of his first main target. Ta ju ei olnudki isegi otseselt halb tegelane, ta oli, ma ei saanudki aru, mis asi ta olema pidi, hea halb tegelane korraga. Ta ei kandnud oma rolli, oma olemus ja kõik nagu oli siuke.
There you are. Jep, see tudeng oli ägedam mäng küll, jah. Okei, klassikaline parkuur, väga tuttavad elevendid. Milleski Sandriga vahepeal ühel nõul lõpuks. Ainu Sander. Parkuur on klassika, okei. Noh, jah, mootor on ka klassika. You're dead. Lasin oole täiesti mööda ju. Püüa ise liikuvat märklauda tabada. Tema liikuvat märklauda jalga alla ikka ei lase ju. No kalli, Sander. Sihid kõrgemale vähemalt natukene. Alhamdulillah. I am glad you're safe. Sule on ka taga, see kõik jutud. Nad on ikka väga tõsiselt võtnud sellega juurde juurde minekut. Kõik jutud. Kõik jutud. Saad otsida jälle 200 sulga kuskilt maailmast üles. Õnneks ei ole see kohustuslik. No jah, sinu jaoks on. Sest see on kindlasti trofee taga jälle. Loomulikult. I will make my way to Sharqiya shortly. And I will join Rebecca in Karch, where corruption is as common as the arid air. See Abu Ja'far about some things he's been working on. Then come find us. Need on Marko treenitud käed. Hello, Bassam. I may have something that is of interest to you. Oh, load that. Resourceful as always. My thanks, Abu Ja'far. No vana mootor, nüüd ei ole mootorit uuendanud veel. Vana hea alasi, jah. Sandri mõte kisub kohe vasakule. No ma arvan, nii, ega ta Pinocchio ei ole. Ega ta sul Pinocchio pole. Kelle puust on. This is the place. What do you see, Enkidu? Let us reconsider the... Aga näita nüüd ikka ära, kas ma ikka saan kotkaga ära ka märkida? Esimese ja selle natuke Revelationi vibe'i kuhugi sinna kanti. Poisid. Act as usual. That guard who likes me said she and Act as usual. What madness. They will surely see on nüüd küll väga usutav, eks see oli nüüd küll väga usutav. Ja lillede sees ei näe siin mitte keegi, nii kõrged lilled. No nii tihedalt pandud need lilled. Oi, ja ma näen juba valikulisi nõudeid to not take any damage. Tee jälle kõik missioonid 100% nõuete peale ära. Ma loodan jälle see Leonardo tank tuleb meelde. See oli üks uude missioon näiteks. No see on optional ikkagi. No, nagu see enne just. No jah, okei. Et nad on ikkagi leidnud ka kõik need nõmedad osad sealt vanast mängudest üles. The sky is safe, my friend. Sest on hea, et nad lähevad vana teed, eks jälle. There is my target.
uuest mingid asju õppida ja... No vähemalt selle trilleri järgi tundub, et stealth on natuke rohkem omuses. No jah, väga jah, sellist esimeste mängude vibe on. Keegi ei näeda seda selle nööri peal, kui üleval korrusel on mingi 5 meest. See on alati. Kuule, kes see viitsib üles vaadata? Ei, nad on tema tasandil vaata, talumised mehed ja tema põhjalt kõrgusel. Nad on ikka tubli 1,5 meetrit allpool, nii kõrgele vaata. Okei. No, that was cool. History. Sold. Ma tahan assassida. No, algev action, vaata, kõigi tähelepanu on sinna. Jah, mitte ükski lörtsi ja karjatust ei kuulunud. No kuule, sa oled assassin, sa tapsid nad niimoodi ära, et nad ei jõua karjatada. Täiesti hea. No kui sa kedagi õhtus täbid, siis kindlasti karjub kööti. No karjub ikka. No suu kinni ajad, siis karjub. Ma täiesti kindel, et kõhtulöögiga on võimatu kedagi ühe esimese löögiga ära tappa. Thank you so much. Trummar tegi pre-order sulle. Näe, ei ole sama. Enne oli, suits oli valge, nüüd on punane. Edasminek. No olgu, inimesed küsisid vanakooli Assassin's Creed'i ja nad suht-koht on saanud vanakooli Assassin's Creed'i, jah. See on üsna Revelations. Seda, mida küsiti, seda said? Suhteliselt Revelations. Ei, mina tahan seda kindlasti mängida. See Odyssey ja Origin kiskusid ka teiega ära. No, oi, tuli ka lõpuks lava peale. Oli ka tagumine aeg. Hello everyone. So first, I want to start by saying thank you to all gamers all around the world. It's thanks to you that we are here today. Tegi valad niukse hääle, oleks kohe nutma. You are at the art of everything we do. Hääl väriseb. And kuule, vanad on juba. All Ubisoft teams 70 kanti. Around the world as well. I would like to say a big thank you. Asja, 62 ainult. Raske elu vist on olnud. Your talent and passion are at the foundation of this fantastic. Kas ta loeb teleprompterit praegu hetkel või? So I hope you are all excited vaatab kuhugi mujale. To explore the amazing playground you have seen today. Tal peaks vist keegi ütlema, et on moodsad teleprompterid on olemas, mida saab kaamera ette panna. Paistavad läbi niimoodi. No vaatab kuskil mujale. Nad käivad, tal on kaks teleprompterit, on osake parem. Aga kumbki ei ole meil kõigest kaamera juures. To give you a first look at Star Wars Outlook and gameplay. So thank you. Peaks laenama seda Nvidia tehnoloogiat, mis AI pöörab silmad alati kaamera poole. Vaata, see on nüüd läbinud, jah? See oli nüüd lõpuks see suur asi, millega nad lõpetavad, jah? Ei mingit Splinter Celli, siis nii palju õnne. Calm down. Do you want to see gameplay or not? All right. Let's get over the speech and let's get to the gameplay. Star Wars Outlaws takes place in a time of great unrest. Ma räägin ära. Nüüd saame näha, mis mäng tegelikult on. For some, teeme nüüd niimoodi, et ühesõnaga, et need vastased ei ole bullet sponge, nagu massimängudest tavaliselt on. Ei teeme nii, et see lihtsalt uus skin sellele avatari mängule. As a cunning thief, Kay Vess and her companion mida me tahame näha, et jäsemeid lendaks kahte lehte. Every single day. Relying on their skills and resourcefulness to get by. Püksid. As they struggle to make ends meet, Kay and Nix dream of the day that they will finally be free. But while seeking this freedom, Kay unexpectedly becomes one of the galaxy's most wanted.
Jah, täpselt nagu Bastardo ütleb. Division, aga sellest tähesõdade universumis. One of the greatest heists the Outer Rim has ever seen. As they navigate the underworld, caught between criminal syndicates and vicious, ruthless villains, Kay and Nix will manage their reputation by taking on risky contracts and navigating complex relationships, all whilst avoiding oppressive imperial rule. Kay and Nix's journey will take them across the galaxy through stunning, varied open-world locations and the wilds of space. One of these locations is Tashara, a moon that features windswept savanna and amberine canyons. Carved into Tashara's striking landscape, the city of Miragana serves as a central hive of scum and villainy. Kay and Nix will encounter several criminal syndicates that learn that everything is measured in the value of influence, reputation, or cold, hard credits. This presents an abundance of opportunities and dangers for a young, ambitious scoundrel like Kay. On behalf of Massive in Sweden, along with Ubisoft, Annecy, Barcelona, Bucharest, Chengdu, Milan, Montpellier, Paris, Shanghai, Toronto, and our amazing team at Lucasfilm Games, it's our privilege to present to you this first ever look at Star Wars Outlaws gameplay. If you're willing to take the risk, the galaxy is full of opportunity. Thank you. Nonii, do or die. FPS. Ja kosmoselahingud olid seal. Väga nunnu. Kas see on nüüd see vaste sellele Krogule või? Ei, see on selle mängu robot. Ivan. No, robot ei huvitanud kedagi, Krogu oli ägedam. Krogu müüs rohkem. Jaa, kolmanda isiku mäng. Assassin's Creed. Yeah! See ei ole üldse paha, jah. Mul ei ole selle vastu midagi kolmanda isikus. Mulle meeldib kolmanda isiku asjad. Aga pigem jah, et siis ta ei ole vähemalt Far Cry. Ei, mulle on müüdud see juba. Hit that button. Nüüd siis viskab natuke seda Watch Dogsi. Mitte ükski valvur ei pööranud tähelepanu seda, et kast hakkas iseenesest liikuma. Mitte keegi ei vaadanud siia poole mitte. No, kastid ikka sõidavad ringis. Kõik on väga okei. Kui on iga kasti peale hakata seda tõmblema. No vaatad ikka selle poole, kui mingi valvur üle. Ei tea, sul päevas 10 kasti. Näe, vaata, kastid liiguvad seal. Miks sa pead 10 kasti tunnis sõidavad, ei jõua kõiki valvur. Sa oled ikka väga vilets valvur, et mingi kast jälgib kogu aeg. Ai, shield. Mulle ka meeldib Sander. Müüdud, on ja? Ostame, on ja? Osta
Haveeriks selle jee. This is getting bad. Gameplay on suht igav, see praegu siin. Ära nuta, jumala äge mäng on. Mulle meeldib. Fuck, müüdud juba. Kuistus tuleb kast. Let's try this out. Saan veel coverist ka tulistada, ei ole mingit seda... Vihke tavaliselt mängudes seda, et mingi coveri tagant tulistamine, see, et sa astu sammu selle coveri tagant välja, nagu mine käi kuu peale raisk. I think that went pretty well, right? Nii, tsikkel. Läksin. Nii, teeb väikse hüppe ka. No, tuleb. Jaa, tuli ära. These guys don't quit. Juba hakkab loom. Chatis on valdav rahvast, sõnaga on ka solde. Liider, jaa, väga hea. Oo, näe. Meil on time bullet ka veel. Mida iganes raisk. Aina paremaks läheb. Kõik jutud. Ma tahan seda mängu raisk. Ma tahan seda nüüd juba. ND5, I got the package. Where are you? Finally lõpuks mulle midagi. I said I got it. What else matters? Lõpuks ometi mulle midagi. Well, põhimõtteliselt Far Cry. You'll probably forgive me. Need pigem kolmandas isikus, nii et noh, pigem ei ole päris nagu Watch Dogs ka, aga noh. Far Cry, kolmandas Far Cry. No, olgu siis niimoodi. On ju, linnad, värgid, teed, erinevad... Siis on sul kõik asjad Far Cry'd. Kaart. Pigem ma nõustuks siin kohal juba Omariga, et Assassin's Creedi Star Wars. Pigem sinna rohkem kui Far Cry. Kusjuures vaata Xbox'i üritusel näidati, nii et äkki näitavad siin ka. Midagi seal peaks olemas olema. What? Be careful. Donka's a broker, not a friend. She can't be trusted. Kosmoselahingud on nüüd jah veel puudu. Aga no, nagu me nägime eile, et... No, neid on kõige lihtsam asi teha. Piu ja töötab. No 2024, Toni. Järgmise aasta alguses on väidetavalt praegu peaks ilmuma. Loodame, et nad ei lükka edasi. No väga loodame, et ei lükka. Eks ta sama kaua läheb, nagu kus Cullen Bonesiga läks. No ära hakka siin nüüd sõnum, on ju. Teeme niimoodi, et ta tuleb järgmise aasta alguses välja. Kuule, neil on vaja aktsionäre rõõmustada selle majandusaasta sees. Täna saavad aktsionärid oma kasvumiga asjad maha müüa, vaata aktsia tõuseb ja täna saab aktsiad ära müüa ilusti. Siis kukuvad teil ära, ostad uuesti tagasi. Aga nad peaksid Assassin's Creedi ikkagi snowdropidest, mul on niisugune kahtlane tunne, see näeb ikka nõksa moodsam välja. Nõksa. Don't really know many of you. See näeb vähe killusam välja Stealing küll, illegal contraband, running with syndicates. I could say you're a threat to the Empire. But I won't have to if you're smart. Thanks, but I'm smart enough to get myself out of trouble. You pay the tax just like everyone else. Whoa, kid, let's just relax. So first. You won't make it off to Shara alive. Maybe. Aga mis takistas sel teisel tädil nüüd võtta seda, ma ei tea, püstolit välja ja selga tulistada? All troopers, we have report of a fugitive in Jordan's Hope. Move to apprehend. Jooks kukku. That Imperial announcement wouldn't be about you, would it? Get up! Could be. 5 stars! I told you not to trust her. Not the first time I've run the Empire. 3 stars on. 3 stars. Kuule, nüüd viskab väga seda, nüüd läheb küll väga jegiks ära juba. We need to leave. Näe, workbenchi said ka kasutada. Väga cool.
see on nüüd puhas Jedi juba, jah. Ja kohe saab, jah. Kohe saame kosmost, jah. Starlinki tehnoloogia. Väike laadimine peiditakse uudusesse ära. Starlink tegi samamoodi. See on okei, selles mõttes, et näeb sujuv välja. Kui Tarmole siin... Loodetavasti kestab vähem või kauem. Selle Zelda peale ja siin Capcomi asjade peale Boner, siis minul on see Star Wars täiega sold. Kuidas ma ka armastaks God of War'i see laadimismaailm kohtavalt halb idee. Aga ma 2 liigutust selleks, et mida ma staabid teeb, see on kohutavalt tüüt. Jep, nüüd selleks Starlinkiks ära. Väga hea ju. Sulle meeldis ju? Kosmoselaigud on ägedad. Luutid asju. Ei, aga ei ole väga küsimust. See on tänase ürituse kõige lootustandvam mäng selline. Ja no, ütleme aega... Prince of Persia on ka kindlasti oma sihtgrupp olemas. Äkki Aaron Greenberg pidas ka seda Star Warsis ilmas, et vaja neid lisapesu vaja? Avatari ja Mirage'i osas... PS5 exclusive. We made it. Sõnad sa öelda ju. Escape the Empire. Ilus kollane kiri oli. Nii, nüüd ta saab pettida seda, enne. Rahvas on müüdud kohe, näed. Üsna tugevat ma tunnen, et nad on Jedi mänginud ikka. So, where do we go next? Anywhere we want. Oi, kurjam raisk. Andke siia see mäng juba, ma tahan juba. Aga see mäng on olemas muide, selle nimi on Jedi Survival. Ei ole. Ära räägi. Aduka! No, miks ta teid edasi sai? Ma oleks saanud näha. Purunevad seinad. Kas see mängus ka sõuvitab või? No näed, Tarmo on kannetab peaaegu juba solv. Tuleks vaja näidata Tarmole natuke vett ka. Kui praegu näiteks gameplays ka seinad purunevad, siis ta on juba ei huvitama. Nii, jaa, kuupäev on. Ja 2024 alguses nii. Kuule, midagi on muudetud. Me väga hästi ei usu, aga. Xbox üritusel oli 2024 algus. Kus see algus juba kadus? Mitte enne 2025 lõppu. Või siiski. Neil on juba päevaga juba muutunud asi, et... Mitte enne 2025 lõppu. Kuigi tegelikult võib-olla seda ei saa edasi lükata, muidu Disney advokaadid on paremad kui Ubisofti advokaadid. Seda äkki ei saa edasi lükata, seda peab küll sutama. Ma arvan, et nad pushivad selle välja, jah. See krantsitakse valmis. Okei, Aftershow tuleb siis ka, kus näidatakse, mis selle Prince of Persiat ja midagi. Star Wars, jah. Ma arvan, et nad lükkavad selle majandusaasta sees välja ilusti, et neil on vaja aktsionäride määrida. Ole oma soovidega ettevaatlik, pärast saad Cyberpunki jälle. Aga Marko, kui sa ei pannud tähele, siis ei olnud seal mingit seda, ei ole seal mingit valgusmööka vaja sinna. See Han Solo ei hüpanud, ei seegelnud ringi mingi valgusmöögaga sul. Jaa. Kus kalamehe samm on? Aga ei, aga mis nad uus versiooniga tegid? Kus see kadus? Kas ta näitas mingit early access'i, näitas Prince of Persia alla või?
Ahah, oli jah. Prince of Persia Early Access 15. jaanuari 2024. Okay. Hi, my name is Amberly Gonzalez. Ubisofti show on parim show praegu, eks ju? He's a scoundrel. No, mina sain vähemalt mängu, mida ma kindlasti most wanted tahan. Ei, Ubisofti boonus või seda, ta teeksid kõige rohkem gameplay'd reaalses mängudes praegu. Nad näiteks on mõnede tahetumata mängude gameplay'd. Kay really finds herself in a bit of a jam. You know, she's got a bounty on her back and is trying to find work. That's when she starts to really ei pea otsad enam arvama, mis mängu kuskil tegu on. Vaid näitasid ära, mis on Avatar, näitasid ära, mis on Star Wars, näitasid ära, milline on see crew. Et kõiki teisi mobiilimängude gameplay julgida näidata natukene vaata. No nad ilusti jätsidki kõik need oma show jooks, et teised said ainult trailereid. See on nagu positiivne. Et kui nad suudavad Star Warsi panna selle Starlinki nagu need paremad osad, eks ole, selle kosmoselennu ja igasugused värgid, siis võib täitsa okei olla. Far Cry ja Starlinki segu oleks täitsa äge. Mass Effect. In the story, it's also a way for Kay to kind of sense when something's off or see an opportunity or that kind of thing. Really, they're completely connected. I love that relationship. I'm so excited for people to meet Nix because they're going to fall in love with him too. Sisse viivad veel oma crew suhetusüsteemi ka veel. Mass Effect. So it's the civil war between the rebellion and the empire. That has actually created this pocket of opportunity for syndicates and criminal organizations to rise up in that space. We've got the Pikes, we've got the Hutts, we've got a new syndicate that we've crafted for this game called and one of the phrases we always held on to was this notion of live and die by your reputation. So it's really exciting for Kay and hopefully for players. She's so fearless. You'll see her just go for it and there's no stopping her. Või see rusikalöök ei connectid praegu väga korralikult ära. Ja mis peamine, nad suutsid praegu suudavad jälle ära rahuldada ka need kisakõrid, neil on näed naispeategelane. Et keegi ei saa sõnaga hakata nutma selle üle ka, et meespeategelane on. We worked with Lucasfilm every step. See on see, mida mis natuke lubab jah, et Lukas ei lase nüüd hoiab Ubit võib-olla natuke kontrolli all. Lase neil väga tornio nimiseks minna. Ilma sest nad Prantsusmaal mingit crunchi ei tehta neile. Really, it was a partnership through and through. I feel like this is one of the biggest, if not the biggest franchise of our lifetime. The themes, like everything, has just been a part of our world. Kas oli ainult 2024 või? Okei. For the world of Star Wars. Siis ma ajasin millegi muuga sassi. For how amazing the gameplay is. Miks mul nagu oli meeles, et early 2024 oli. Siis ma olen ka pigem seda meelt, et 2025 ja ilmselt ka mitte alguses. Her humor, her wit, all of that really has kind of helped inform the character. She has a way of jumping between matinee action, ma väga ei usu, et järgmisel aastal valmis saavad, aga loodame parimat. Arvad, et on plaanitud sügisega lükatakse märtsi. Oleks märtsis väga kindel. Her charm and wit, it's really fun. It makes her very endearing, even though she's a very tough person. Neil on vaja midagi. Avatar on üks asi, eks. Muidugi neil on vaja, aga nad ei saa ka lubada seda. Nad ei saa endale Cyberpunki lubada, see on selge. Neil on seda väga vaja, aga nad ei saa ka endale Cyberpunki lubada. I love bring a character like this to life, and it's an honor, honestly, to be a part of this world. Ma eeldan, et kui Lukas hoiab pilku peal, siis nad ei lase ka väga katkist asja välja tuua. Aga tegelased nad oleks võinud teha täpselt sama, kes on kuradi motion cap'i teeb. Miks nad selle nagu ära sütsid? Oleks võinud sama tädi kasutada. Mis mõttes? Ongi sama tädi ju? Ei ole ju. Natuke animeeritud soeng on natuke teine, aga põhimõtteliselt ikka sama. Make sure to catch me alongside with some developers and cast members at Comic-Con International this July in San Diego.
Siin tuli jälle see, et see näitleja on natuke liiga klassikaline iludus, et teda on vaja teha natuke sellise jaoks. Hello and welcome to the Star Wars Outlaws official gameplay walkthrough breakdown. I'm Chastity Vicencio with Ubisoft News, and I'm joined by narrative director Navid Kavari, creative director Julian Garrity, and game director Matthias Carlson, who are going to give us more information about what we saw in the gameplay walkthrough. Nii, aga olgu, mina lähen Final Fantasy mängima. Kõlab nagu plaan. Kas peaks ka? Jõudsid proodi ka või? Oli nagu väärt ka või? Ma mõtlen, ma jõudsin, see põhimõtteliselt hästi pikk tutorial on alguses. Et varu endale julgelt 2 tundi enne, kui sa jõuad päris asjadeni. No selge, edu sulle. Et ma tahangi, ma salvestasin enne selle tutoriali. Ma eeldan, et see oli tutoriali viimane võitlus. Et nüüd oleks nagu sealt loog edasi hüppama. Et ma ei tea, kaua seda mängida lubatakse. Tahtsin just öelda, et nüüd on tema läbi. Ei no, ilmselt ongi, ma eeldan, et ongi lõpuks. Nüüd ütleb see otsustav lahing seal ühes kohas. Ja ma eeldan, et sellega demo lõpeb. Aga peale selle demo lõppu pidi avanema mingisugune combat challenge või selline combat demo. Et kus sul on juba rohkem neid oma oskuseid lahti. Ma tahan seda proovida. Sander loading screeni poolt pareelt kosmosesse juba selles Starlinkis. PlayStation 3 peal, ei 4 peal. 4 peal. Aga seal poolt juba laadimine. Nad näitavad sama videot meile juba mitmed korda, nii et ega neil väga palju ikkagi materjali meile näidata. See on ikka väga vertikaalne ikka. Nii et jah. Ma kardan küll, et ärge järgmine saate mõistage. Nix is a whole bag of tricks in and of himself. You saw him push that button from a distance. Nii, olgu, Final Fantasy tiis, tšau baka. No, aga tšau baka, jah. Just Capcomi just ei tee koos, et see mida öösel. Näeme millalgi. Ma vaatan, kas ma Capcomi olen üleval või mitte. Võtad tööd ju mõttegi. Ei mõtlesingi, kas ma olen üleval lihtsalt selle hetkel. Et äkki ma magan natuke enne ja siis ärkan üles ka tööd tegema. Capcom oli kell 1 öösel. On Eesti aja järgi kell 1 just, jah. So when we meet Kay in the beginning, we see on see, kus tuleb Mihklile ja Tarmole tuleb boner asju. First option or primary tool to solve a situation. However, as we progress through the game and it's ever more dangerous situation, both Kay and the blaster itself. Toni on kuskil reisi peal ära, jah. Toni töötab kuskil ära, jah. Central and very versatile tool for more than just directly taking out enemies. Okay, we'll figure this out. Okay, go back. Actually, let's go, boys. Very meaningful to her. This blaster has a lot of. Ma ei tea, ma vist lähen ka laiali ära. Nad näitavad sama lõiku meile uuesti ja uuesti. And apply to the blaster that allow you to deal with situations in. No nii, oli vahva, aga. Tšau. Tšau. So here I think we have a very good example of the type of role Nix can play, even in something like a full-on firefight, where that enemy that we took down dropped the gun that he was just about to shoot you with. Nix can, slink down and retrieve that weapon for you. Sometimes best solution is just to get out of there. So ever since we kicked off this project in collaboration with Lucasfilm Games, one of the things that they were passionate about, of course, is authenticity. One of the things we were passionate about is bringing something to the galaxy of Star Wars. And one of the biggest things was this moon, Toshara. And Toshara we developed working very closely with Lucasfilm. Everything from its vegetation to the wildlife to its deep, rich culture, and all of the activities that we can discover during this trailer, and even more. One of the key pillars for both Kay the character and for the core gameplay in general in Star Wars Outlaws is what we call a resourceful underdog. Kay is a capable and daring person. And we reflect that in gameplay with you having access to a wide range of actions and abilities, ever growing, of course, as you play through the game.
mulle meeldib see, et on see time bullet süsteem on siin, et sa ei pea hakkama mingi tõmblema siin sõidu ajal, et mis ma saan pihta või ei saa. Saad rahulikult aja maha võtta ja sihtida rahulikult. Kay's reputation with the syndicates will play a big role in how she approaches her journey, whether it's the pikes, huts, or others. We had a saying that in the underworld, you live and die by your reputation. If a job she takes hurts a syndicate, those opportunities aren't available. So her choices play into how she experiences her journey. There's Jonta's Hope. This is Jonta's Hope. Jonta's Hope is one of the settlements that we have in the game. So this is a tiny outcrop, an oasis of civilization in these windswept plains. And it usually contains a drinking hole, a cantina, and these are hubs of activity too. So we very much enjoyed developing how it would look and feel and what sort of vibe that cantina would have. But this is just one of many settlements and cities that Kay will discover across the galaxy. And that includes the capital of Miragana, a city on Tashara filled with corruption and underworld activity. No. Okay. ND5 is a BX commando built by the Separatists and battle-hardened during the Clone Wars. Nowadays, though, he serves as kind of an enforcer droid in the underworld. He's partnered with Kay as they attempt to pull off a big, high-risk job. It's the opportunity of a lifetime. Not a friend. She can't be trusted. Who can out here? See you back at the ship. So various jobs and favors for the different characters and factions you encounter. They play an important role in everything from learning new things, actually unlocking equipment and abilities, to managing your precious reputation in the underworld, which is the key to some of the most lucrative opportunities out there. Important note though, something that's key to the fantasy of the free scoundrel lifestyle is that you're never in servitude of anyone. You're making your own choices, carving your own path through this world, making a name for yourself. Job was more complicated than you said, Danka. You lived. Who she works for, whether it's with syndicates or otherwise, is crucial to creating a reputation for herself. And then how she approaches those syndicates through those choices is going to be key to gaining bigger and better rewards, whether it's for credits or priceless artifacts. Wait. So nothing in the underworld is black and white, and we wanted to reflect that in the choices she makes when taking on jobs. This is one example of many. Does she just hand over what was stolen, keep a cut for herself, lie about how the job went down or the intel she learned? It's really left up to her. In these scenes where we're going to give a choice to the player, and these choices, there is no wrong answer. There's just ways to weave your own story, ways to change, challenge, increase your reputation with certain factions and syndicates, decrease it, gain an advantage or a different perspective on the story too. So we put a lot of effort in giving the player agency over their own trajectory. So the game takes place in the original trilogy era. So the Empire is at the height of its power and reach. So they're always looming there, somewhere in the background, ever watchful. But as you can see here, we want to show a different side to the Empire and how it intersects with the underworld, and that means corruption. Particularly on Tashara, even though it's Imperial run, the local governors and officers lean into corruption and have worked out special arrangements with the syndicates that benefit them. So this is the wanted system, and the wanted system is something that's going to be ever present within the game. If you are caught or challenge the Empire, you're going to start to get wanted. And if you continue, you persist, and you do even more actions, that wanted level's just going to go up. At the highest levels, the Empire will throw a huge amount of resistance and forces in your way. So that's something that you can play around with, but you're best off trying to avoid as much as possible. Very important for us in this experience is that there will always be some way for you to de-escalate or escape. Oh, this is the Trailblazer. Now, if there's one dream that a lot of game developers have, it's to help design a spaceship for Star Wars. And this is our take on that, the Trailblazer.
The Trailblazer is an EML 850 light freighter from the Republic era, but to Kay, this is home. And if you're a scoundrel traveling throughout the galaxy, the first thing you need is a ship. And for Kay, there's none better than the Trailblazer. So now we're in space. And, you know, one of the things that was very precious to us is having this seamless experience of going on foot to your speeder, to your spaceship, out of the atmosphere and into space. And space is a dangerous place, but it's a place full of opportunities too. So we'll be using it for combat, both on an intimate dogfighting level, an epic level with bigger ships, but also for discovery, exploration, and special surprises. Let's jump! It's important to hit those classic, iconic notes of Star Wars to remind players of the era that they're playing in, and the fact that the galaxy is something that is wide, diverse, but iconic at the same time. One of the things that is important for us is that every planet that you will visit in this adventure has a distinct profile. Not just a very bespoke story, but also wildlife, an ecosystem, and situations that really radically change from location to location. And space is just another part of that. So we're trying to develop distinct profiles for every single orbital region. We knew from the start when we sat down thinking about this game that we wanted to offer that full seamless experience. You know, sitting in a cantina, in a city on a planet surface, jumping on your own speeder, driving to your own ship, and as we just saw, seamlessly flying into space is something that we're incredibly pleased and happy and excited that we're able to actually offer. We really enjoyed making this, and we can't wait for you to experience a new Star Wars adventure.